Tara, pasok ar, pasok ar muna. Pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. RG tayo ar. May words ba, boy? May words tayo? Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Gago ka pre, wala CB. Movie nila no. Ay! Oo, anak. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Wait lang ah, walang words. Gagamayin ko lang to ah, walang words ah. Game ups. Okay na? Image na boss. 3, 2, 1. Tara baba. Baba tayo. Hindi ko kita kung pumasok yung Phoenix. Okay, kuha muna tayo Monster Boy. Luhaan muna natin. Oh, atras muna, atras. Kaliwa ah. 3, 2, atras, go. Kaliwa. Tulak, kaliwa boy. Kaliwa po, kaliwa mid. Tulak niyo boy. Tulak niyo mga pare sila. Tulak niyo boss, tulak niyo. Kaliwa boss. Ay, puta ng bibo. Lines, lower mid. Pareso nga kung kaya boy. Pareso nga. Lower mid lang ha, lower mid. Huwag niyo na habulin niyo boy. Inisin niyo lang. Lower mid. Kapares po. Si Jack Boy, already one. Up, spin. Sige, image kayo. Tapak L yung mga namatay. 3, 2, 1, tara pa L1. Pa L1, boss. L1 ha? L1, boss. Pasok L1 na, boss. Pasok L1. Wala akong words ha. Okay, pasok L1. Tulak na L1, boss. Hintayin kita sa nurse, boss, pa. Bakit? Ano gagawin ko sa nurse? Eh, Tulak na L1. Okay na to. Nandito na eh. Okay, labas tayo boy. Hindi ko alam kung may kalaban na pumasok sa Elwa kasi wala words. Pero siya tayo. papasa ako Right out ng Jesus. Ay, wala akong sakit. Tayo boss, tapang mid. Pasok mid. Doon tayo dyan. Lagi tayo sa Anlian dyan. Pasok mid. Diyan nagsasali ng party. Pasok mid boss. Mid. Gitna. Left ako boss ha. Okay na? Image na boss. 3, 2, 1. Si Perry oh. Sa pedes. Kanina party si Perry. Okay na? 3, 2, 1. Tara pa boy. Pelo. Sali mo, Tim. Okay, pailuan. Diyan lang kasi spot lang ha. Spot lang boss. Ready? 3, 2, 1. Tara baba boy. Tara pailuan. Ayun na ha. Wala. Nasagdan boy. Nasagdan. Tara. Nagdan. Okay pa ito dun. Kalma. Sundutan lang ha. Walang tutulak ha. Sige, sundutan ng at boy. Ano na? Ito macro. Angat kay boss. Sundutan lang ha. Pestohan lang. Yung dulo boy. Pestohan yun dito sa dulo. Sundutin nyo ha. Ready? Papasukay ko ha. 3, 2, 1, tara go. 1, up. Tulak boy! Tulak na! Uy! Tulak na! Wawa. Isa-isa yung pasok. Kaya sa tayo boss. Tapak L. Okay, magturuan ko sa'yo natutulak boss. Sayang yung set eh. O, 3, 2, tara pasok L. Tuturuan kayo kasi natutulak. Hindi natin mababurst yan. Okay na? Image po. Image. 3, 2, 1. Tara go. Macro boss. Sorry na yung gamit ko. Dumikit naman kayo. O, ready? 3, 2, 1. Tara tulak. Ready? 1. Up. Tulak boss. Tulak. Tulong. Wala talaga. Ayaw niyo tulak. Okay, magkatara sa balik kayo dyan. Okay na. O, tapak mid. Ayaw nyo dyan eh. Tuturuan ko sino tutulak eh. O, pasok mid boss. Magkakalan sila doon. Pasok. Ayaw nyo ng first target. Tuturuan pa kung sino tutulak. Bilangan niya kung pumasok kayo ha. Matay-chingay niya. Ready? 1 up. Pwede na boss. Okay, ina mo. Okay, wag mo lang mag-isa, boss. May
May ginagawa si Daddy na, mamaya na. Sige, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok, 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 pasok. Yung mga nagsasali ng party doon sa nurse. Ay, sa nurse, sa diputa, sa NPC, sa NPC. Sa diputa yung nagsasali ng PT. Okay na? MH, 3, 2, 1, Tarpail 1. Akit nga hagdan, boy, kaliwa. Left, 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 left. Okay, angat, diretso, diretso, diretso. Ito ang bagal na ibang brawler. Literal, tulak na, tulak na, tulak na, nakatalikod. Tulak na, boy, tulak na, MV pa. Tulak na, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na, boss. Tulak na, boss, tulak na, tulak na, tulak na, sagad nyo ang gawin, L1. Sagad po, sagad po, sagad po, sagad po, sagad po. Sagad po, L1, pasok L1 patay, ah. Pasok L1, bas lang, boy, bas lang, bas lang, bas lang, bas lang. Bas lang, bas, 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 bas. May namatay ba? Pasok L1 patay, boss. Atras tayo, ha, 3 to, atras tayo, boy. Spot lang, spot, ha. Spot lang, ready, ha, ready, ha, ready, sasabihin ko pag tulak, ha. Ready, boy, portal side tayo, ha, tulak tayo pa entrance, ha, 3, 2, 1, tara, go. 1. Up. Tulak na. Sagad nyo agad. Sagad nyo agad, boy. Sagad nyo agad. Ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? Pasagad mo. Sabag agad. Sagad, 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 sagad. Balikan nyo, balikan nyo likod. Balikan nyo likod, boss. Sabas, sabas. Ang dami kasing tirapan ko. Okay ko ng mga to, oh. Malinis. LPG, boss. LPG. Macro, 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 macro. Pasok kayo ng patay, boss. Macro, Angelo Phoenix. Macro, boss. Kaliwa, 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 kaliwa. Macro, bossing. Pasok kayo, tas kaliwa. Dito kayo mag-box, bossing. Suntukan dalawang Phoenix. Macro, macro, macro. Tingin kayo dyan, ha, sa may deputa area mo, ya. Baka tumula kayo, PT yan. Compress po, MH na. 3, 2, 1. Taragalo tayo, boss. Macro ulit. Macro, pagalawin lang natin, ha. Ready lang, ready lang. Ready, 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 ready. Tulak tayo portal ulit. 3, 2, 1. Tarago. Kaliwat kanan ulit, ha. Ready. First target, 1. Up. Ayun o, center, oh. 2. Up. Tulak na, boss. Tulak na. Butas na, butas na. Hello, tulak po, tulak po, tulak po, tulak po. Tulak po, tulak po, tulak po. Sige po, tulak po, tulak po. Balik kay LPG, boy. LPG, palinis LPG. Palinis LPG. O, kaliwa, kaliwa, kaliwa. Pasok kaliwa, dyan na Phoenix. Kaliwa, 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 kaliwa. Ready, ha. Butas, ha. Ready, ha. 1. Up. Tulak na, tulak na. Basag, 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 basag. Palinis pa, palinis pa. Phoenix, boy. Bago pa. Nasa ano? Ilog. Wala na papasok, ha. Laban na lang, laban na lang. Nasa gitna yung iba. Kaya laban na lang, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L, boss, dali, 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 clashing sila. Tapak L po, tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. MH agad, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tulak na, boss. 1, up, 2, up, palinis na, boss, tulak po, hanggang spot. Hello, galaw po. Balik, dito lang, dito lang, dito may spot lang, boy. 3, 2, 1, tara balik portal. Portal po, portal po. Hira panik lang, ha, wala sasagad, ha. Atras, atras muna, atras. 3, 2, 1, tara tulak, sagad. Sagad na, boy, ha, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na. Tulak po, uy. Sagad na, boss, sagad na. Likod na, likod na, likod, 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 likod. LPG side, boss. Boss, LPG, pabihin nga ng mga dyna, boss. Direct tsaka yung ano, XII. O, balik, 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 balik. Labas, 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 labas. Labas na, boy, labas na, labas na, labas na. Labas na, labas na, labas na, labas na. Labas, bossing, labas, labas, labas. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L, boss. L, 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 3, 2, 1, tara pasok. Make sure ulit, ha, flashing yan. 8, 7, 6, 5, macro, 4, tulak, 3, 2, galaw, 1, up, 2, up, 3, spot, up, LPG tingin, LPG tingin, LPG naman, ready, 1, up, 2, up, Right time, right time. macro, likod daw, likod, 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 boy, 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 laban, 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 basag, 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 spot lang, spot, spot, bas, ready, 1, up, MP naman, boy, 2, up, 3, up, o, reset tayo, laban na, layo nung ano, spot ng iba, dun sa pababa. Gaya reset tayo, boss. Reset, 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 reset. Tapak L. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, pasok, boss. MH ulit, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tulak na. 2, 1. Up. True. Up. Sagad nyo, boss. Ay, naku, nagtaliwat kanan kayo, boss. Paano natin makakiclear yan? Likod. Likod, bossing. Balikan nyo, likod. Likod, 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 likod. Likod pa, likod pa, likod pa, likod pa. Likod pa, spot, boss. Macro, macro, macro. Palinis po na macro. Macro po yun, mga archer nila, oh. Sige, linis pa. Pasok kayo patay, boss. Pasok kayo, pasok kayo. Spot, 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 spot.
Harap lang ng ano, boss, ha? Ready kanan, ready 1, up. Kanan, boy. 2, up. Kaliwa naman, sa may ba, sa road, 1, up. Palagpa, ubos po. Palagpa, boss, oh, laban lang, oh. Laban pa. Wala na papasok, ha? Laban na lang, ha? Wala na papasok. Labas na kayo, boy, labas na kayo. Safe nyo na. Tapakil, andyan na raid, oh. Tapakil. Dali. 2 seconds. 2, 1, tara pasok. MH ulit, ah. 8, 7, 6, 5. MH tayo. 3, 2, tara galaw, boss. Boss, galaw. 3, 2, 1, tara go. Tulak sa spot. Sagad sa spot, ha. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak, boss. Pababa. Sagad nyo baba, boss. Sagad nyo, boss. Ay, nagtira. Panik na naman kayo. May MP sa likod. Sagad nyo sa baba. 3, 2, 1, balik. Ready, 1. Up. Akyat. Sakto yan. Akyat. Sagad nyo. Laban na lang, boss. Oh, tayo na. Makakaliwat kanan kayo, boy. Pinapababa kayo. Kaliwat kanan yung punta nyo. Ingat. Okay, reset. Mid tayo, boss. Mid. Pasok mid. Andiyan na yung Phoenix. Bilangin niyo sarili niyo, ah. O, andiyan Phoenix, boss. Bilangin niyo sarili niyo. Ayun na, ready, ah. Pwede na ata, ah. 1. Up. 2. Up. Pwede na, boy. Tinitira na kayo. Pwede sa area, boy. Balik lang, May MP dyan, boy. May MP. Hintayin natin MP, boy. Lalabas tayo dyan. Kalma. 3, 2, tara, go. Kanan, boy. Tulak kanan. 1, up. 2, up. Macro lang. Ready MP. Macro, tira, boy. Ready, 1. Up, galing skating. 2, up. Palag pa, boss. Palag pa, boy. Palag pa. Skating, boy. Say skating, oh. Hindi mo papunta sa... Sige, laban na lang. Laban nyo, boy. Laban nyo. Likod nyo pa. Labas na lang, boy. Labas. Labas, boy. Tapak mid ulit. Tapak mid. Ang kalat, gago. Tapak mid, bossing. 3, 2, 1. Tara, pasok. MH, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pabihin na ako ng setter, boy. Ready lang. Wala pa akong pinatulak. Putang ina, tumulak na iba. 3, 2, 1, go. 1, up. Tumulak na sila. 2, up. Tulak na, boy. Tulak na. Phoenix mo. Tulak, boss. Boss, tulak nyo, boss. Tulak nyo. Sa spot. Ready, 1, up. 2, up. 3. Spot pa, boss. Spot. Kalat na sa kanan yung iba, gago. Okay, laban nyo, boss. Laban nyo. Okay na? O, labas. Labas tayo, boss. Tapak mid. Tapak lang, ha. Tapak. Pumasok kayo. Ready. 3, 2, 1. Tara, pasok. MH ulit. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na, ha. 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. 3. Up. Palag. Ready. Isa pa. 1. Up. 2. Up. Palag pa, boss. Palag pa. Phoenix pa. Sa penis, boss. Sa bilog. Portal side, boss. Portal side. Sa may taxi. Pag namatay, wala papasok, ha. Sige, laban nyo. Ubos. Bilog po. Nag-aanlin sila, boss. Palinis nga. Kaya ba? Pasok mid nga, boss. Pasok mid. Pasok mid, ha. Spot nga, boss. Spot. Pumasok, Phoenix. Spot nga. Kaya ba igapang spot, boss? Spot po. Ready, harap sa ano, pedes, ha. Harap sa pedes, boss. Sige, bito MH. Ready. Ayun na, yung tutulak, boss, ha. First target. Ayun na, boss. Tira. 1, up. 2, up. Go. Tulog. Ano ba yan, boss? Para. Palag pa. Wala na papasok, ha. Pedes, boy. Pedes pa. Sige, laban nyo. O, tapak mid, boy. Dali. Tapak. Tapak po. Tapak. 3, 2, 1. Tara, pasok. MH ulit. 8, 7, 6, 5, 4. Palinis na muna ng bilog, ha. 2,
1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Putang sila. Sa kaliwa, boss. Sa kaliwa, sa kaliwa, sa kaliwa, sa kaliwa. Phoenix pa. Ready, 1. Up. Galit Pedes. 2. Up. Gago. Okay, laban po. Laban pa buhay. 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 Tapak mid patay, ha. Tapak mid patay, boy. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak mid, tapak mid. Reset F, boy. Tara, tapak. Tapak. Tapak po. 3, 2, 1, tarpasok. Image ulit. 8, 7, 6, 5. Pwede, tara, tulak tayo spot. Image boy. Walang nag-image. 2, 1. Up. 2. Up. Okay, walang image. Tumulok yung iba. Okay, laban boy. Laban. Spot boy. Spot. Palinis na spot. Harap Pedes, ha. Harap Pedes boy. Walang image yung MP. Na, tumulak na. 1. Up. 2. Up. Okay. Inalaban niya boy. Laban niya. Reset tayo. Reset. Reset. Saan Phoenix? Tapak mid. Tapak. Tapak lang, ha. Tapak lang. 3, 2, 1, pasok. MP lang yan, ha. 8, 7, 6, image na. 5, tulak tayo. 4, macro. 3, 2, 1. Wag nyo. 1, up. Putang ina, pinasok niya mo. Hintayin niyo lang sa buta. Sa ino, laban na. Tulak na, boss. Tulak na. Uy, skating, boss. Skating, may Phoenix sa likod. Harap, 1, up. Ayun, sa butas, boy. Okay, may likod. Okay, laban pa, buhay. Ang kalat gago. May kaliwa, may kanan. Reset tayo, boss. Reset. Tapak mid ulit. Mid. Mid pa, boss. Mid. 3, 2, 1. Tarpasok. 8, 7, 6, 5, 4. Image na. 3, dalawa. 2, 1. Tulak left. Up. 2. Up. Tulak boy. Left. Ay, puking ina. Dore. Kanan. Skating. Ang tagal tumulok, boss. Lorde na yung gamit ko, eh. Okay, laban pa, boy. Reset tayo. Tapak mid ulit. Tapak. Pag pinagalaw kayo, boss. Sorte na yung gamit ko. 3, 2, 1, tarpasok. 8, 7, 6, image, ha. 5, 4, 3, tulak. 2, 1, up. Pasok. 2, pasok. Skating, boss. Pasok, palinis si skating, bossing. Harap likod, ha. Pasok skating, boss. Linisin niyo yung skating. 3, 2, tara, spot. Labas. Macro. Kakapasok lang niya, boss. Ay, yawa. Palinis lang. Likod. Ayun lang, natira. Tangina. Okay, balik lang, spot. Spot lang, ha. Ready, skating. Pasok skating, boy. Sa butas. Macro. Dito. Tingin ng kaliwa, ha. Galing R yun, ha. R side. Nakatingin tayo sa, ang facing natin entrance. Sa mid entrance. Pasok mid pa tayo, boss. Ready kanan, ha. 3, 2, 1, tara tulak kanan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag, boy. Palag pa. Wala na papasok. Labas na kayo, boy. Labas na, magka-clash yan. Labas na. Tapak mid. Tapak mid, boss. 3, 2, 1, tara pasok. Pasok. 8, 7, image na. 6, 5, 4, image. 3, 2, 1, image, boss. 3, 2, 1, tara tulak. Go na. Tulak nyo kanan. Ready, 1. Up. First target, boss. 2. Up. Putat. Pasok ito. Hello, boss. Bossing. Boss. Gelines. Ambulance. Bago gumagapo yung iba. Likod, MP. Laban nyo na lang. MP. Ang lala. Ang kalat. Sobra. Okay, reset tayo, boss. Laban nyo na lang yan. Kung nandiyan pa kayo. Reset. Mid ulit. Makes open mo sa billboard sa back. Mid ulit. 3, 2, 1. Tara, pasok. MH ulit, ha. 8, 7, 6, 5. MH na. 4, 3, macro. 2,
1. Left side tayo, boss. Left muna. 3, 2, 1. Balik. 1. Up, likod. 2, up. Mapepetan talaga kayo niyan, boss. Ang bagal nyo. Okay, linis pa, boy. Linis, sa kaliwa, likod pa. Okay, yun ang dami, oh. Ipit. Sige, laban nyo. Pestol nyo na lang. O, reset. Tapak mid ulit. Okay pa, delay, boss. Papadelay kayo, pepetan talaga kayo niyan. Mid ulit, 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na, 2, 1. Up, pwede na, boss. 2, up, 3, up, palinis sa bilog, boss. Sa bilog, ang dami sa bilog, oh. Sa may taxi, oh. Ay, yawa. Ready, 1. Up. MP pa, Phoenix pa. Laban pa, boy. Laban pa, boy, ha. Pwede pa kayo matchumani, ha. Reset tayo, ha. Reset na, boy. Boy, reset na. Labas nyo na yan. Tapak mid ulit. Tapak, 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, palinis muna. Tulak tayo kaliwa. 3, 2, 1. Tara, tulak kaliwa. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Dito mo yung bas. Likod pa, likod. Galing skating. Ready, 1. Up, 2, up. Okay, gumagapang yung pots nito. Sige, laban ka, boss. Sige, laban niya. Laban niya, boss. Laban niya. Reset tayo. Saan? Kaya mo. Meron ba? Tangin, hindi kinakaya eh. Asan ba? Wala? Nasaan eh. Trade mo sa Asan yan eh? Ito, macro. Hello? Ito, trade Wala. mo si Sige, boss. mamaya na. 3, 2, 4, pasok mid. Ang tagal natin. 8, 7, 6, 5, 4. Kaliwa ah. 3, 2. Tara, tulak. Skating boy. Go na. Skating. Pasok. Go na. Hindi ko nakuha pa man skill. Galing kaliwa ang agdan. O, skating kita. 3, 2, 1. Tara, tulak. Tulak. Kalma. Kakapasok lang. Wait lang ha. Tingin kayo dyan ha. Titingin ako sa ito. Trade. Likod. Skating ba? Hanap. Nice. 3, 2, 1. Tulak kayo. Tulak. Portal. Tulak na, boy. Tulak na. Tulak nyo. O, balik. Balik. Phoenix pa, boss. Abang. 3, 2, 1. Pwede na, Phoenix, boy. Pwede na. Laban pa, boy, ha. Laban pa. Okay lang yun ang pakalan. Kanya-kanyang pwesto, oh. May kaliwat kanan. May nasa spot. Sige, laban niya, boss. Kailangan naman kakasabay-sabay dyan. Sige. Okay ka pa, kalmo? Sige, laban mo pa. O, mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Portal po lahat, ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palinis muna na nasa bilog, boss. Baka mamatay kayo dyan. Yung nasa bilog muna. Wala pa akong pinapatulak. 3, 2, 1. Tara, go. Tulak. Kaliwa, boy. Kaliwa. Kaliwa muna bago skating. Go na. O, pasok skating. Go na. Galing baba pa, oh. Rating pa, boy. Mga kulamot. Palinis. 3, 2, 1. Babayin nyo, boy. Babayin nyo. Babalik pa yun, eh. Babayin nyo. O, balik na. Skating na, boss. Skating, boss. Oh, nakaliwat kanan. Sige, skating, ha. Pasok nyo nga dito, boy, sa kaliwa. Dito, yung hindi matatarget yan, ha. Galing raid team, ha. Pasip, blot mo. Paano ko lulutin? Ako PL. 3, 2, try spot. Mid. Tangina, lulutin ko dyan? Hindi ako PL. Tulak, boss. Portal. Ay, yawa. Ayaw niyo itulak portal, boss. Kawawa talaga kayo dyan. I-trade kita sa Jesus eh. O, reset tayo. Turuan yung pasok ni boy. Ayaw niyo itulak na sabay-sabay. O, trade. Ito. Nurse.
Kanino? Asan? Ito. Nagmamakro na oh. Wait lang ako, alang ako, Pats Boy. Ano yan? SPBP? Ano gagawin ko dyan? Ay, puking ina. Upgraded Ano na? Pasok mid. Puking ina, lutang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macro boss. Gumagalaw macro boss. Macro kalma Abangan niyo yung butas. 3, 2, 1. Ayun na, tumulak na. 1, up, boy. Galaw kayo, boss. Putang ina, nagsisi atras talaga. Tulak niyo, boss. Kanan pa, kaliwa. Tulak. Ubas pero. Iniiwan yung mga nasa ispo. Tangina, laba talaga, no? Kanya labas. Tangina. Reso tayo, boss. Kawawa. Tapak mid muna. Paunahin natin MP. Tapak pa. Tapak pa. Okay na yan. Tiway. Okay na yan. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kaliwa yan ha. 1, kalma boy. Kaliwa pa yung sabi ko. Ayun o, tumulak na. 1, up. 2, up. Tulak nyo boy. Atras ulit. Atras. Ready, finish pa. Ready, 1, up. Balik na. Spot boy. Sinit na kayo dyan sa portal side boy oh. Andiyan pa rin kayo. Okay, sayang. Reset tayo boss. Reset. Yung mga iba natin dun nasa spot na boy oh. Yung mga hitter natin nandun pa rin sa bilog. Tapak na mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seterahan dyan sa bilogawan. Up, palinis muna ng bilog boy. 3, 2, 1, kalapal. Wag. Dalawang Phoenix pa lang yan boy. Ready ha, papasukan kayo niyan boy ha. Ready. Dalawang Phoenix nag-aaway. Nasa right. Nasa agdan right boy. Ipit tayo ha, ready lang kayo. Pag gumalaw to, gagalaw agad tayo. Ready ha, 3, 2, 1, galaw. Macro pa lang ha. 3, 2, 1, go. Tara, tulak na. Okay nga, excited yung iba. Sige, tulak niya boss. Tulak na. Kawawa. Dire-diretso yung iba eh. Tapang mid boss. Ano ba yan? Tulor kayo boy. Okay nga, para kayong mobs. Makita niyo lang ang kalaban. Habol agad kayo. 3, 2, 1, pasok. Parang mobs ang pota. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bilog. 1, up. Pwede na boss. 2, up. 3, up. Laba pa. Bilog sa may taxi boss. Ang kapal ng MP sa taxi boss. Legit po. Palinis pa. Ready, 1, up. Finish pa. Pedes. 2, up. 3, tulak nyo, Phoenix, walang image, uy, sa spot, tulak nyo, spot, wala tutulak, okay nga na, tagal nyo tumulak boy oh, parang bola dun oh, kulang hitter dun oh, okay nga na, labas tayo boy, ay tumulak na iba, labas, tapak mid, wala talaga, play safe talaga iba eh, 3, 2, 1, tarapasok, 8, 7, 6, 5, galaw, 4, macro, 3, 2, 1, up, pwede na boy, 2, up, palinis boy, dinikita na natin oh, sige, spot escaping ha, okay, ako titingin sa likod sige, spot boy, spot boss, likod! Okay nga na yung likod, boy. May naiiwan dito. Nasa dulo ng likod eh. Okay nga na, hit. Ayun na, MP boy. Pedes, tulak na, Pedes boss. Ayun o, mga bayan boy, tulak na. Walang MC pa. Hello. Nasa kaliwa, nasa kanan yung iba. Okay nga na yan. Pedes ang sabi ko. Kawawa talaga sa inyo, boss. Edit na yung sa akin, nasa kaliwat kanan yung iba. Sige, labas tayo boy. Labas.
Ang lala ng pestuhan, paatras eh. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, tarpasok. MH ulit ha. 8, 7, 6, MH na ha. 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga pula muna boss, huwag nyo itulak boss. Relax lang ha. Relax lang. Okay, yan nyo sila. Relax lang ha, silipin ko pa lang ha. Ready, kanan, 3, 2, 1, tara kanan boy. Kanan. Macro nasa ano ha, dito macro. Macro ha, baka babayin kayo sa hagdan ha. Wait lang ha, yung Phoenix na raid team ha, saan kaya? Ayan. Relax lang boss. Wait lang, ako sisili. Nasa kabila yung ano, MP. Putang ina mga to, tagal. Atras tayo boy, pa police outlet. Macro lang ha. Tatago lang, macro lang boy. 3. Wait lang. 2. 1, tara go. Go na. Wala. Poking ina mo. Macro, babayin natin Phoenix. 3, 2, tara go. Baba, 1, up. Baba. Baba, boy. Baba. Sagad nyo. Ubus yan, boss. Sagad. Baba nyo. Pasok kaliwat kanan, may MP sa likod. Ready? 3, 2, 1. 1, up. Oh, labas lahat. Labas yun. Tulak paket. Boy, tulak. Okay na, di ba? Ubus. Sige. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok. Skating, boss. Taas lang, dito lang, boy. Upper lang, dito. Wag dyan. Pasok skating, boss, yung mga namatay. Pasok mid pala. Puro sabihin. O, ready ha, nasa kaliwa, baba, macro boy, macro lang ha. Macro lang. Paalalay ng likod ha, yun nandyan ha. Likod, boy, likod, tabot. 3, 2, tara, angat. Ready, 3, 2, tara, kaliwa, left. Ready, 1, up. Sagarin nyo boy, palinis, hanggang paano portal. Palinis hanggang portal ha. Spot pa boss, spot boy dun sa mid boy, hindi dyan, iwan nyo na nasa kaliwa. Oh, pedes, palinis, pareso boy, wala pareso dito. Uy, drugs, yung pro sordi, pro dapa. Boy, wala ako dyan boy ha. Okay, palinis. Ay ko. Okay, ready, pasok, skating boy. Pasok! Ay, gago. Nagkaliwat kanan. Sige, laban niya na, boy. Nagkaliwat kanan ng iba, eh. Okay nga, pumesto. Ubus tayo dyan, boy. Sige, laban niya na lang, boy. Laban niya. Ready. Huwag niyo itulak yung bilog. Dito pa na yung Phoenix. Laban niyo. Reset tayo, boy. Reset na yan. Laban na lang yan, ha. Reset na lang, ha. Tapak mate. Tapak pa. 3, 2, 1, trapasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kanan boy, kanan boy. Balik nga, bilog. Palinis ang bilog boy. MP pwede na. MP. Lock MH, gago mat. Okay, laban niya. Pesto lang boy. Phoenix pa. Pesto lang. Laban pa boss. Laban pa. Laban pa. Pasok lang mid boy. Ubus to. Pestohan lang. Tulak niyo Phoenix boy sa spot. Gumagapang oh. Legit, gagil. Gumagapang. Tulak niyo sa spot. Tulak niyo. Likod. Harap lang kako ah. Wag niyo tulak ah. Harap lang. Range lang boy. Range lang. Pasok mid boy. Spot. Uy, pansinin niyo lumalapit. Ayun na, MP. Wala na papasok, boss. Ay, wala na papasok, boss. Andiyan na yung raid 2. Saan yung Phoenix? Kung inumiwas yung Phoenix, gago. Tapak mid, boss. Tapak lang. 3, 2, 1, tarpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak na. 2, 1, up, 2, up, palinis, kaliwat kanan. Sige, malikot kayo eh. Kahit saan kayo magpunta boy, may kalaban. Sige lang. Yung kaliwa basag, boss. Sa MP. Puta kayo, nagkaliwat kanan kasi kayo eh. Hilig nyo ng kaliwat kanan eh.
Sige, linis, spot pa. Spot boss, marami Phoenix. Spot po, marami Phoenix. Pasok kayo skating, tutulok na MP. Skating, yung mga brawler boy. Ayaw. O, bahala kayo, reset tayo boss. Okay, reset tayo boss. Reset. Tapak mid. Tapak lang ah. Tapak lang boy. Tapak lang, ay pumasok ng PCS. Oh, left tayo boy. Left. Tapak left. 3, 2, atra, pasok. Pasok left. Oh, box tayo. Naman tayo magpaipit. Open pa sila. MH boss. 3, 2, 1. Tara go. Pamid boy. Hindi tayo papaipit. Tayo mauna. Pedes lang muna boss. Pedes lang. Ang daming gumagapang pa. Ready ha? 3, 2, macro lang ha? Huwag masyado mainit boss. 3, 2, tara tulak. Tulak na, ready 1. Up. Tulak na boss ha? Unahan nyo lang. Kaliwa pa boy, galing skating boss. Sige, laban pa boy. Laban pa ha? Laban pa, dikit kayo boy. Yung mga brawler. Kaya pa. Boss pa. Tapak mid pa tayo boss. Tapak mid. Okay na, reset na yan boy. Reset na. Labas niya na. Labas niya na. Tapak mid. Pumasok si CS boy. Pumasok. Tara, tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bilog ha? Up. Oh, 3, 2, kanan boy. Kanan na. Dali. Dito lang. Macro lang ha. Macro. Puta, okay pa iwan boss. Macro. Pag galing skating, pasok kayo sa bus ha. Macro lang. Okay, macro lang boy. Diyan lang ha, wait lang, silipin ko lang. Kasi yung raid team. Labang lang to raid team. Raid team nasa kanan ha. Kanan na likod, ready 1. Up. 2. Up. Oh, ready. Tutulak ka MP. Phoenix. Ready. Okay, ina mo ha. Kupal. Lilikod ka pang supot ka. Skating MP. Oh, ready. Macro. Sabang sa butas. 1. Up. Tulak na skating boy. Akit hagdan boy. Akit hagdan. Dali. Ready ha. Ready MP. Phoenix. 3, 2, baba. Balik. Balik na. Laban na. 1. Up. Walang skill yan boy. Marami pa kayo. Ay, guwabo. Ayaw bumaba ng iba. Sige, laban. Okay na? O, reset. Hindi na bumaba yung art, gago. Reset. Tawag mid. Yung battler daw, 1 ng 1. Tapak lang boy. Tapak lang. Ayaw mo pumasok. O, left tayo boy. Left. 3, 2, atra, pasok. Hindi tayo papauna dyan. Kupal ba yan? Pag tayo kasi pumasok, tapos ipit tayo, di ba? Pag-rush nila tayo. Pag silang dalawa nandun, hindi nagsusuntukan. MH boy, 3, 2, 1, tara pa mid. Di ba? Hindi sila nagsusuntukan, no? Hindi pa magsusuntukan yung boy. Nayantay tayo. O, yan na, tulak nyo na. Hanapin nyo na, boy. Andyan lang yan. Okay, ina nyo. Kami na ang mag-iinit. Baba. Slide pababa, boy. Bababa. 3, 2, 1. Balik na. Linis skating. Taas lang ha, boy. Macro lang. Skating lang. Taas lang na skating ha. May pula pa, boy ha. Dito lang. Alalay ha. Dito na. Wait lang. Alalay ng harap ha. Huwag kayo atras, boy ha. Unahan nyo lang. Pag nakita nyo tumulak sa butas, tulak nyo agad, boy. Ako nakatingin sa likod. Pag tumulak niya sa skating sa butas, boy, sa harap niya, tulak niya agad. Gumilid na. O, ready. Macro. Galaw. Macro. Asan na yun? Phoenix. Saan kayo pumasok yung Phoenix? Sa taas. Macro pa. Pedes pa, boy. Pedes ha. Pag bumaba sa agad, tulak niyo agad, boy ha.
Kahit hindi pa nakakababa, basta makita nyo tumulak yung makapal. Ready lang. Paalalay ng likod ha. Alerto kayo sa likod boy. Mukhang pet pa naman yun. Magsisyota ng ano yun eh. MH lang, MH. Ayun na, setter ready ha. May belo ha. Putang ina, tagal na ito mga to. Ayaw mag-flash oh. Wait lang, hanapin ko Phoenix boy. Nasa portal pa? Nasa kanan. Wala na sa portal. Macro, puta, ipit tayo pag pumunta tayo ng gitnang spot boy. Pangit eh, okay na tayo dito. Okay, abangan nyo dito boy oh. Tiyanin nyo yung bababa. Napitan nyo yung Phoenix boy. Macro. Macro muna, uy, dito boss. Dito. Bababa yan, ready ah, macro. Ayun na, bumaba na. Ay putang ina, hindi bumaba boy. Ay bumaba. Asa yung Phoenix? Wait lang, hanapin ko Kabilang Phoenix. side nila. Kabilang side nandiyan dyan. Kabilang side. Oo. Wait lang. Tara macro, lower L boy, lower L agdan. Lugi kayo dyan ha, boy. Dito kayo sa gilid. Puking ina mga to, ayaw mag-flash. Wait lang ha, sinisilip ko lang boy. Nasa ano eh, abang yung ano eh. Nasa abang yung Phoenix eh, hindi natin pwede akitin. Gamage pa boy, image. Tulog image natin. Ayun na, speaking ready, harap. 1, up. Pesto lang kayo boy, huwag niyo itulak. Bababa Phoenix boy, sandan. Ready sandan. Ayun o, makapaluan. Up. 2, up. Sandan boy. Puking ina, kumalas kayo, sinulak. Dapat pinatatagan nyo lang boy. Yung Phoenix pinakaabangan natin dun. Okay, laban pa. Tumulak agad kayo. Okay, reset boy. Laban na nandyan, yun nandyan. Sayang, abang sa, sa Phoenix. 3, 2, 1, tarapasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, MP ha. 3, 2, galaw na boss. 1, up, pwede na boss. 2, up, kalinis boss, kalinis. Kaliwa po, sa may portal side. Kanan pa boy, kanan makapal. Sa may taxi. Hello, sa may taxi, gago, lalim na iba. Reset tayo, boss. Ayaw gumalaw ng ibang hitter. Tapak mid, boy. Galawin nyo, boss. 3, 2, 1, tarapasok. 8, 7, 6, MH na, 5, 4, tulak. 3, 2, 1, up, pwede na boss! Tulak nyo! Tulak nyo, boss! Skating! Raid team! Galing kaliwa! Kalma, huwag nyo abulin! Hindi kayo aso! Skating lang! Babalik yan! Ayun na, ready 1, up! 2, up! Skating! Pasok yung skating na, boss! Okay na yan! Okay na, skating lang! Skating lang, abangan nyo sa butas, boy! Kaliwa! 1, up! 2, up! O, balik! Gitna! Skating! Kung sa manggagaling ha, baka pamaliot kanan. Pares boy. Ay, no, Pares. Sa mid parehas Phoenix. Tulak kanan. 3, 2, 1, tulak pa kanan. Ready 1. Up. Bangga nyo na yan boy. Darating Phoenix eh. Nasa spot eh. Nasa portal. Gago kayo pabasag. Gago yung kaliwa. Iba nasa kanan. Tangina. Pares na tayo boy. Si Beach daw boy. Okay na ba? Mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Damage ulit ha. 8, 7, 6, 5. Dito muna, boy. O, lumalapit ha. 2, 1. Tulak na kaliwa, boy. Tulak na pa spot. Kaliwa po. Kanan yan, uy. Ay, putang ina, may kumakanan sa kaliwa. Ang galing ha. Okay, linis po dyan. Abang kayo, galing portal. Ano ginagawa ni Butler dyan po? Galing skating! Raid team boy! Ready lang, huwag niyo itulak. Relax. Macro ha, akit tayo kaliwat ang hagdan. Kaliwang hagdan, 3, 2, 1, targo. Kaliwang hagdan boy. Dali. Akit. Huwag kayo tumulak sa dulo ha. Okay, wala ko image, wala rin box. Ano ba itong account na to? Huwag kayo dyan sa kanto boy. Baka maano kayo dyan, may raid kayo dyan sa salpet, galing L. Macro lang.
Baka matira ka dyan sa likod ha, 10G ha. Wait lang boy, hanapin ko lang ha. Wala ko image, pa-image nga ako boy. Hello? Party ko? Yan lang, wala akong image. Hello? Oh, wait lang ha. Wait lang. Nasa skating. Wait lang natin boy. 3, 2, tara, macro. 3, 2, tara mo, petan nyo boy. Petan nyo. 3, 2, tara, tulak, andyan, tulak, boss, tulak, boss, tulak, ready, harap, ready, 1, up, 2, up, pupingin ako, nang umakit nila lang. Okay, base tayo. Reset tayo. Ayaw tumulak eh. Mapepet lang kasi kayo boss pag ayaw nyo tumulak. Pinapatulak kayo kasi may lilikod. Tapak mid boss, tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, galaw kayo ha. 5, 4, 3, galaw. 2, 1, up, pwede na boss. 2, up, 3, up, Phoenix pa, ready, Phoenix, ready 1, ready, pesto, kaliwat kanan ulit, ready 1, up, labas na, ubos na, tulak pa spot boy, tulak pa spot, palinis na likod nila, yan o, yung likod o, uy, likod, parang meron pa rin sa bilog, reset tayo boss, ilan yung tumutulak, reset, tapak mid boy, pumasok na chaos. Tapak. Tapak lang ha. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, pesto. 3, 2, 1, up. Pwede na boss. 2, up. Hindi na pineton yung kaliwa boy, yung kaliwa. Aray ko. Okay, laban pa. Pestohan nyo na lang. Ayan pa yung MP Phoenix pa boy. Phoenix pa. Wala nakapesto ng kaliwa. Okay, laban nyo na lang dyan boy. Kaya mo ba? Lababas? Kaya mo ba? Wala ka na kasink eh. Meron pa? Tapak mid boy. Boy ka pa. 3, 2, 1, pasok. Pasok boy. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw, kaliwa, 2, 1, up, pwede na boss, 2, up, hawakan mo muna kaliwat kanan boy, yung kaliwat kanan, okay, laban pa, ready 1, up, Phoenix pa boy, Phoenix pa, okay, laban pa boy, okay, laban pa boy, tapak mid ulit boy, kaya pa? O, labas na boy, labas niya na yan. Tapak mid. Pumasok chaos? Hindi. Tapak lang ha. Tapak pa boy, tapak pa, dali. Tapak pa boy. Paggalawin natin yan. Dali boy. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, tulak spot. 3, 2, 1, up, pwede na boy, palinis na. 2, up, balik spot, balik, pedes. 3, 2, go, palinis nga ng mga hitable dito boy. Portal, oh, balik, likod, spot boy, spot po, okay na, kompleto ha, time range, 3, 2, 1, galaw tayo, pababa, baba boy ha. Baba. Sila. Left. Nag-left ata eh. Ayun, right team boy. Tama nyo na yan. Pingin na mo, tanga. 3, 2, 1, tracket. Macro, kalma boy. Macro, 3, 2, 1, trangat. Angat na boy. Angat na. Clashing ata dito. Nandito kaya. Ayun nga. Tulak na. Pingin na, walang words. Palinis boy. Linisin nyo. Palinis po. Macro, LPG lang boy. Patayin nyo lahat ng pula. Palinis na lahat ng pula. Palinis, 3 to try spot. Spot lang dito lang ha. Unang spot lang boy. Compress, pasok L pa tayo boss. Meron ba? Wala. O macro, 3,
2, 1, macro boy. Galaw. Hagdan. Hagdan lang. Huwag kayo dyan sa paliko, boss, ha. Walang pupunta dyan sa paliko, boss. Baka may raid team dyan, matira kayo. Wait lang, silipin ko lang, boss. Nag-iwalay na naman yung dalawang tama. Nagpamid. Tulak pamid, boy. Pamid. Tulak pamid. Puking ina yun. Pamid, boy. Sa mid nag-aaway. Pamid. Sagad nyo na yun, boy. Sagad nyo na. Palinis agad. Huwag kong binabypass nyo yung likod. Binabypass nyo yung likod, ha. Raid team, ha. May raid team sa likod, boss. Pedes. Palinis ang pula. Pedes. 3, 2, 1, spot. Pasok mo yung patay, boss. Spot lang. Hindi skating. Spot lang, boss. Pasok mo yung patay, boss. Dali. Wala. O, likod. Yun lang po kay ina. Inalubong naman ng image. O, likod ulit. Spot. Wow. Okay, ina. Sige, laban niya. Laban. Reset tayo, boss. Reset. Pumasok kayong Phoenix. Tapak mid. Tapak lang, ha. Tapak lang. Tapak. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, tulak na. 3, tulak na. 2, 1, pasok. Up, pwede na, boss, palinis, sa ice skating lang. Yun naman, nagkasip pa ako doon. Yun. Pareso, skating, boss, skating po, padrop na ako. Sino may si boy? Party. Dito boss kayo. Skating lang, boy. 3, 2, 1, baba tayo. Baba. Eh no, hindi, boy. Iba. Baba. Saan? Nagawi sa mid. Tara. Akit ulit. Nagawi daw. Pedes lang kayo, boy, ha? Pedes lang, tas chani dyan. Tira panik lang, pedes sa area lang, boy. Macro. Pedes! Ba't nasa spot kayo, pedes? Ay, poking yun na, hindi nyo alam yung pedes, boss? Pedestrian? Ina yan. Dito, tira panik lang kayo dyan, sa spot. Sa, portal. Tira panik, sige. Pansinin nyo yung mga tumatagos. Dito lang, Tira panik, boy. Likod, ha. Ready, ha. Alali, ha. Spot nga, boy. Spot nga. Spot. Ayun na, go! Boy! Tama, taras na lang. Sige, laban nyo. Mga bobo! Okay, bitch yung kalaban. Tumatakbo pa kayo, boy. Tapak mid. May medal ba kayo? O flash lang? Ano gusto nyo? Ha? Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, image na, 5, 4, 3, galaw, 2, 1, MP, up, pwede na, boy, MP, palinis, ha, MP, portal side, portal, boss, sa portal, boss, ayaw sa portal, spot, boy, spot, kalapas ko, Phoenix, spot, galaw kayo, boy, galaw, harap, pedes, 3, 2, 1, pwede na, Phoenix, banat, boy, banat, sige, palagay niya, boy, palagay niya pa, sige, palag pa, boy, palag pa, okay, tayo. Labas na. Reset, boy. Reset. Asan na, Phoenix? Lumabas na? Lumipat? Hindi pumasok? Tapak L tayo, boy. L tayo, boy. 3, 2, 1, pasok. Ay, pumasok ng Phoenix, eh. Okay na? Image, boy. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Try natin, ha? Mag-medal, boss. Sige, sagad nyo na, boy. Likod ah, raid team ah. Balik! Naku, napitan na, boy. Balik! Tulak nyo na yan. Reso nyo muna to, boy. Nasa spot. Ayan oh. Tulak nyo. Patayin nyo agad.
Naku po. Oh, ispat lang. Ispat lang, compress. Compress, boss. Image ulit ha. 3, 2, 1, baba, boss. Baba. Kanan nga, go na, master. Master boy. Oh, palinis muna na pula. Palinis muna na pula, boy. Palinis, kaliwat kanan. Sige, kahit saan kayo mag-away. Okay. Hindi rin kayo makikinig kung saan ako magpapapwesto eh. Oh, master na, all in na. Palinis na. Master na, boy. Master na. Uy, master na. Pagkira na lang yung lalapit, oh. Master na, boy. Master na iba. Dali, maabutan kayo ng rating, boy. Dali, kaliwa yung rating. Dali ka, right side. Ayun na, right, go. Boom. Putang ina. Sige, master. Ayun lang, inabutan ng MP. Oh, dito tayo. Sige, okay lang yan. Ito, abutan pa ata ng Phoenix yan, ha. Ayan, kayos na ako, ha. Oh, L tayo, boy. L. Pasok tayo, L. Pasok tayo, L, boss. Pasok L. Pasok L, boss. Pasok pa. Yung mga mababagal dyan, boy. Hintayin lang natin. Okay na, boss? Okay na. Wait lang, ha. Sige, bitaw niyo yung image, boss. 3, 2, 1. Galaw na, boss. Image, boss. Uy, wala ko image. Legit. Yun. Kalma lang, ha. Lower L lang, boss, ha. Lower L lang. Pag may kalabang, huwag niyo itulak. Macro lang. Wait lang, silit ko lang, boss. Kanan tayo, boss. Kanan. 3, 2, 4, go kanan. Wait lang, ha. Wait. Asan sila? Uy, kalma lang. Dito lang. Ito lang, macro, boss. Ay, awa. Wait lang, ha. Wait. Silipin ko lang. Wait. Okay, ikot tayo kaliwa. Kaliwa, boy. Tulak na, MP. Tulak na. Sige, tulak, boy. Tulak na, MP. Sasuso yan. Sasuso finish yan. Oh, lep ulit. Pasok lep ulit, boy. Pasok lep ulit, ha. Lep. Dali. Lep. Huwag ka na yung KS dun. Ay, pinitan pa sila ng Phoenix. Gago, nagtutori. Nag-monster. Lep. Pasok, boss. Ang tagal, gago. Ano na, lep? Hello? Ayun lang. Image na, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Gago. Ando ka pa pala, kalbo. Buhay ka pa doon. Nagmamonster ba? Pasilip nga kung nagmamonster. Wala. Oh, macro. Lep. Tara, bawasan natin, boy. Channel lang, ha. Dalawang skill lang, ha. Tas atras. Okay, atras. Sagad nyo atras, boy. Sagad nyo atras. Dito, boss. Uy! Ay, puking ina talaga ang bagal. Boss, ito yung macro. Ang lala, no? Kita kayo dyan, boss, eh. Pag tinira kayo dyan, oh. Wait lang, ha. Nasaan yung Phoenix? Ayaw mag-monster ng Phoenix. Tara, macro. Pasok kanan, boy. Pasok kanan. Galaw! Kanan, kaliwa yun. Anak tayo ng mama nyo. O, 3. Magka-flashata to, boy. Tagal mag-monster, ha. Tara, bawas tayo, boy. Monster. Oh, bawag. Wait. Macro dito, macro. Lower L. Oh, kalma. Hayaan nyo yung Phoenix, boy. O, 3. Wait lang, ha. Pag tumulak sila, ha. O, tira kayo sa GH. Dalawa lang, boy. Dalawa. Atras agad, ha. Atras. Tangina yung mabagal. Ang bagal pumalik. Puking inang yan. Boss, pag mabagal kayo, huwag nyo na ipilit. Puking inang yan. Wala na to, boy. Flash na lang ata to. Okay, dito lang, boy. Hayaan nyo Phoenix mag-monster. Uy, gago. Wala na, hindi na to magbawa. Wala na, hindi na pipilit ng Phoenix yan, boy. Flash na lang yan. Sige lang, relax lang, boy. Relax lang. Walang natin may MP. 3, 2, 1, tara go. Kaliwat kanan, ha. Go na. Tulak na MP, boy. Flashing na lang yan. Hindi na rin kaya ng Phoenix yan, eh. Ayan kasi, hinaya. Hindi, ito sa may master, boy, oh. Gusto niya iba.
pa ba sa may monster boy? Nice try, nice try. Bakit tinira nyo kasi yung Phoenix na tinayaan nyo? Nakakalasitan sana sa dulo. Nice nice nice. Oy guys.